शब्दवाणी शब्दवाणी प्रथम वाणी कौन जानो सब प्रभु को दास ने कहले मुझे रिपीट करूची प्रथम वाणी होची क्षमार वाणी फॉरगिव हालेलुया फॉरगिव रो स्पेलिंग के जानि छी लाइक फॉरगिव रो स्पेलिंग FORGIV केता अक्षर केता समझ जोर से को सातों अक्षर 7 लेटर हालेलुया 7 लेटर फॉरगिव रो आ लेटर में होची 7 सातों अक्षर रे फॉरगिव होची आ एक्चुअली प्रभु हमको क्षमा करी अवश्य पृथ्वी बसले हालेलुया देखो फॉरगिव रो शब्द वाणी आरंभ होईची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन आरंभ होईची फॉरगिव रो बिना आ स्पेलिंग होची सातोटा अब प्रथम वाणी रे फॉरगिव रो प्रथम लेटर कोन एफ रे प्रथम वाणी रे आ प्रथम कोन कोन तेलुगु को लिखित समाचार सारो 23 रो 34 रे क्लियर लिखा जायछि क्षमार वाणी हालेलुया यदि ये लिखित देखो प्रथम वाणी होची क्षमार वाणी हालेलुया यदि के पहले बोले पढ़िबा ता होची लुक लिखित समाचार 23 पर्व 34 पद पुरी माथ्यू 5:24 रे लिखा जायछि से जिंसो हम लुक 23 रो 34 पद पढ़िबा Amen. Hallelujah. People, English say Father, forgive them what they have written they don't know. Hallelujah. परमेश्वर कहले Father हमको कहते forgive the प्रथम लेटर कौन? April start ହେଇଛି अब April प्रथम लेटर रे April Father प्रभु पिता ए मानକୁ क्षमा करो. Hallelujah. क्षमारो वाणी होची प्रथम वाणी क्षमार वाणी होची प्रथम वाणी जहां में बता पढ़िथिले आ प्रभु कहले क्षमा करिबा लोक माने धन्य से माने क्षमा प्राप्त हेबे जो माने क्षमा करନ୍ତି से माने धन्य प्रभु शिखैथिले आपण माने जदि पढ़िबे आ आगो को आपण माने जानथि कि क्षमा गोटे फ्रेंड को मोर संग हमर निको नाही कि हमें तीन जण संग किला बेलो मु तुमको क्षमा करिबा बहुत बड़ काम कली कि मु जदि तुमको क्षमा करी बड़ काम कली कि नहीं से तुम संग क्षमा करे को बात होई कि नहीं मु जदि बापा की भाई की भौणी को की रिलेटिव को जदि मु फॉरगिव कली ता बड़ काम नहीं प्रभु कहले शत्रु को क्षमा करो हालेलुया कौन कहले शत्रु को क्षमा करो एटा कि ग्रेटफुल परंतु तो क्रूज रे होतला बेले मध्य से प्रथम वाणी कहले फॉरगिवनेस हालेलुया प्रथम वाणी कौन कहले क्षमार वाणी प्रथम वाणी कहले क्षमार वाणी जाति फॉरगिव अब फॉरगिव रो ही शब्द वाणी आछे हालेलुया तो भाई टाइम में और सही को कहूची शुद्ध वाणी अब कोन फॉरगिव रो सेकंड लेटर कोन वो नहीं कि तो और देखो तो हमने देखो जो कि जाके में लोग लिखित समाचार 23 पर्व 43 पदरे कहबोछु जे विषय लेखा देई अछि ए जोरे पढो एटा होते द्वितीय वाणी जाको कि मुक्ति रो वाणी बोली कहा जाए हालेलुया कौन बोली कहा जाए मुक्ति रो वाणी प्रथम वाणी ना करो क्षमार वाणी द्वितीय वाणी ना करो मुक्ति रो वाणी ठीक अछि तो द्वितीय वाणी ଆମେ पढिबा साफाई परिवार लोग लिखित समाचार 23 पर्व 43 पद आमेन हालेलुया जाते तो भाई कहते और जिसु कहले और चोरो को कोन कहले आजी वर्तमान में मो सहित आजी में मो सहित पैराडाइज रे उपस्थित हो ताकि चोर दातो कि मोर इंग्लिश वर्ड बोले कि द ऑफर ऑफ पैराडाइज हालेलुया ऑफर ऑफ पैराडाइज कोन आरंभ ऑफर ऑफ पैराडाइज प्रभु पैराडाइज स्वर्ग राज्य को ऑफर बोले देले विचार न करके देले डायरेक्ट देले
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ତାର ଶୁଣ ଲେଖାଯାଏ 17:3 ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆଉ ୱିଥିନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି କାହାର ଅଛି ବୋଲେ ସେ ହେଉଛି ଏ ଚୋର କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ଜଣକୁ ଦେବା କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ସାକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବା ସେ ହେଉଛି ଏ ଚୋର କି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଇ ଅଫର୍ ଟୁ ପାରାଡାଇଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଫର୍ କଲି, ଗିଫ୍ଟ କଲି, ମୁକ୍ତି କଲି, ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ପାରାଡାଇଜ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିର ବାଣୀ ଆଉ ଚୋର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଆଉ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଚିହ୍ନିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ଦିନେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ନୌକା ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପଚାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଥିବାର ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଚିହ୍ନିଲେ ପାଣି ପିଇବା ବନ୍ଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିରେ ନୌକା ବୁଡୁଥିଲା ଭିତର ଚିହ୍ନିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଉଲ୍ଟା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ତାହାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫର୍ଗିଭ୍ର FO ଗଲା, ତାପରେ ଅଛି R ରେ ଆମେ ପଢିବା ଯାହାକୁ କି ସମାଧାନର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାଧାନର ବାଣୀ, ସମାଧାନର ବାଣୀ, ଏହାକୁ ସମାଧାନର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:26-27 ପଢ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାକୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେହି ଶିଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। এই বাণীକୁ କୁହାଯାଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁକରି ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆର୍, ଯୋଉଥିରେ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୁସରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଉ ବାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ତୁମେ ପିତା ମାତାକୁ ସମାଦର କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସମାଦର ନ କରିବା ଗୋଟେ ପାପ। ତେଣୁ କ୍ରୁସରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ଗୋ ନାରୀ ଆଉ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ମାତା। ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ପିତା ମାତାକୁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷରୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ପିତା ମାତାକୁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିବା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀକୁ ବା ତୃତୀୟ ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାର ପିତା ମାତାଙ୍କର ନିଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଥିଉ ତାର 19:19 ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ୍ସୋଡସରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯାତ୍ରା ଲେଖାଯାଇଛି 20:12 କି ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାଧାନ କର। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁସରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମାଧାନର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସମାଧାନର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ବାଣୀକୁ ଆମେ ବେଦନାର ବାଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। କି ବାଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ? ବେଦନାର ବାଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀର ନାମ କଣ? ସମସ୍ତେ କହିବା କଣ? ବେଦନାର ବାଣୀ। ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା ସମସ୍ତେ ପଢିବା ମାଥିଉ 27:46 ଯୋଉଟା ଆମର ତମ ଆଜ୍ଞାରେ କହୁଥିଲେ।
ମାଥିଉ 27:44 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବେଦନାର ବାଣୀ ବା ଫରଗିଭର ଜି ଲେଖାରେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଗ୍ରେଟ୍ ସଫରିଂ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ସଫରିଂ परमेश्वर से अति कष्ट पढ़ू माथिउ 27:46 प्राय 3 घंटा समय रे यीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोर ईश्वर तुमे मते काहे परित्याग कल प्रेज द लॉर्ड अति वेदनार बाणी very painful ए शब्द बाणी भितरे ए बाणी होची शब्द टू पेनफुल आ ए बाणी को नै करी आ प्रभु को दास माने गोटे सप्ताह मध्ये प्रचार करि पारिबे गोटे सप्ताह मध्ये प्रचार करि पारिबे कारण ए बाणी रे आ सेते ग्रेट सफरिंग बोल लिखा अछि कोन बोली कोन एटा को ग्रेट सफरिंग बोली कोन बोले वेदनार बाणी एटा कोन वेदनार बाणी आ ए समय रे परमेश्वर क्रूस रे ताकि अति वेदनार बाणी कहिथिले प्रभु तुमे काहे कि मते परित्याग करलो हालेलुया 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 आउ ए विषय कि हमें अनेक तो शिखिछु आगु को बुझबी नै आउ तरे आगु किबा आउ पंचम बाणी को हमें पुनी रिपीट करबा पंचम बाणी हमरे देखिबा आउ जुडा को लिखा जाय अछि से बाणी रो नाम होछि त्रुसार बाणी कि बाणी पंचम समस्त कबा कि बाणी त्रुसार बाणी सातटा बाणी भितर पंचम को हमें जाउछु आउ करबो त्रुसार बाणी गोटे बाणी को बेसी समय कोइ बोले बेसी समय लागो नै त्रुसार बाणी एडे आपण माने पाई पारे ता आउ जमन लिखित सुसमाचार तार 19:28 रे क्लियरली देखा जाय अछि आउ क्लियरली पाइला बति जति पडिबा जमन तार 19 पर्व 28 पद पढुए एथि निमंते समस्त विषय एबे समाप्त होई अछि बोले जानी कहिले मते तृषा लागु अछि हालेलुया यीशु क्रूस लागु अछि एबे आपण माने चिंता करंतु जो व्यक्ति जोड़ बनै छथि ताकू केबे तृषा लागे कि जे जोड़ को तयारी करिसंती सृष्टि करिसंती इबिन देन आपण मान जदी पछको जदी टिके पछको परिबे बोले क्लियर लिखा है जोटा के हमें जोड़ चारि पर्व को के बिथिबा चारि पर्व रे जोने सोलमन स्त्री को कहतंती तुमे जदी चारि थांतो तबे मते जोड़ मांगी थांतो हालेलुया कहतंती कि नहीं जो जोड़ को पान कले आ केबे तृषित हो नहीं से जोड़ को तुमको देई थांती से व्यक्ति आ से परमेश्वर तले क्रूस पर अछंती आ से कहतंती पंचम बारे रे आ कोन से फील करछंती मते तृषा लागुची माय डियर फ्रेंड हमें परमेश्वर काहे कि तृषित होतिले हमर जीवन भाई कहतिले कोनी हम काहे कि कहतिले हम बसिक सुनुतिले प्रभु आमन को ए पृथ्वी रो समस्त मानव जाति को मुक्ति देवा निमंते से तृषित थिले हालेलुया हाउ सो गोटे विषय से माने डिस्क्राइब करूतिले कि मु मिसै करी समस्त को मने रखिला परिका मु कहूची गोटे विषय से डिस्क्राइब करूतिले हाउ से तृषित थिले कि मनुष्य जाति तेनु जौन दोष लेखाइ छै जे जड़े भी नाश न होउ या मोर इच्छा हालेलुया कोन कहले मु पृथ्वी पे एति पय आछो छी जे गोटे आत्मा भी नाश न होउ केते आत्मा सिंगल आत्मा भी नाश न होउ या यीशु को इच्छा तेनु से क्रूस रे लाइक कहउछथि मु तृषित जाउ कहउछथि 42 रो 1 रे गीत संहिता 42 रे 1 लिखा जाई अछि कि मु यीशु को भेटिबा पाई जेंति मृग जेंति पानी पाई तृषित होवे खरा बेले सेमति मु यीशु को भेटिबा पाई तृषित होउछि हालेलुया हम ए सब अब ए बाणी रे हम शिखु जो पंचम बाणी हम देखुछु हम पंचम बाणी रे अछु अब पंचम बाणी रे जो तृषित विषय लेखा है प्रभु समस्त को मुक्ति देवानी मते तृषित थिले गोटे भी आत्मा नाश न होउ या यीशु को इच्छा थिला आ दाऊद कहथिले मु यीशु को भेटिबा पाई तृषित होउछि प्रभु को भेटिबा पाई काउली होउछि केते बेले गिरजा रहबो केते बेले कोन मु जाय के आराधना करबी दुडा की गीत सहित तार वॉइस रे एक माने पाई पारछु आज ए तृषित हमर को या शिक्षा दो मु प्रभु को भेटिबा पाई तृषित होछि हालेलुया परमेश्वर को इच्छा होछि या तेणु पंचम बाणी रे प्रभु या कहले सुनो नै आ षष्ठ विषय कहबी आ दे आसन तो माने षष्ठ देखिबा आ एटा लेखा आइछि दुटा में फरगिव रे देखुथिले एटा होछि
ତେଣୁ କରି ଏହାକୁ ତୁଷାର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆଇ ପରେ କଣ ସ୍ପେଲିଂ ଭି ନାଇଁ ଆଇ ପରେ ଭି ଆଉ ଭି ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1930 ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି जोड़े के पढ़ो ये बाणी को कहा जाए षष्ठ बाणी को कहा जाए विजयर बाणी हालेलुया हालेलुया षष्ठ बाणी को ना कोन विजयर बाणी षष्ठ बाणी होची विजयर बाणी तेणु यीशु कहले कोन कहले ए बाणी को कहा जाए विक्ट्री डिक्लेयर हालेलुया 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 विक्ट्री डिक्लेयर ଆଉ ए बाणी होची विजयर बाणी पढ़ो समाप्त ହେଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଅପନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହେଲି ବୋଲି କହିଲେ କି ମୁଁ ମଲି ସରଲା ମୁଁ କହିଲେ କି କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାର ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ହାଲେଲୁୟା ପିତା परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर जेतबे पृथ्वी को सृष्टि कले पृथ्वी पाप परिपूर्ण हेबानु पृथ्वी को और मुक्ति करबा उद्देश्य रे प्लान एवं योजना बनैतिले और से योजना रे प्रभु कहितिले कि के जीव निकुंत निर्दाग पवित्र सुचि रक्त आवश्यक अछि हालेलुया हालेलुया तेनु के जीव बोली कि गुटे रेस्पोंसिबिलिटी दिया जायतिला काको यीशु को ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସେଇ ବାଣୀକୁ ବିଜୟର ବାଣୀ ବା ପରିତ୍ରାଣ ସମାପ୍ତର ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା 4:34 ରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଏବେ କହିବି ଆମର ସମୟ ଯେତେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଗଲାନି ସପ୍ତମ ବାଣୀ କହୁଛି ଆଉ ଭି ପରେ କଣ ଆସେ E V for E आसे तो E होची तो इंटरेस्टिंग ऑल बोल लिखा है हालेलुया बोले समर्पणर बाणी सप्तम बाणी होची समर्पणर बाणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सातटा बाणी भी छोट छोट अक्षर रे प्रभु को दास माने बहुत लंबा लंबा करथिले कि तू मने रखे पाए गोटे कहली सप्तम बाणी रो ना कोन समर्पणर बाणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसो तो पढिबा लूका लिखित सुसमाचार तार 23 पर्व 46 पद आउ यीशु उच्चस्वରରେ ଡାକି କହିଲେ हे पिता तुम भक्तଙ୍କୁ आपणର आत्मा समर्पण କରୁଅଛି ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ आमेन हालेलुया हालेलुया ତାପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହାଲେଲୁୟା 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 ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ समस्त विषय जहाँ की आदम और हव्वा हराई बसिथिले से समस्त विषय जहाँ पृथ्वी रे अभिशाप पाइथिला पृथ्वी और पृथ्वी रो भूमि अभिशाप पाइथिला और मनुष्य नर अभिशाप पाइथिला नारी अभिशाप पाइथिला से अभिशाप रो समस्त कार्य समाप्त होला परे सप्तम प्राणी रे प्रभु कहले और कोन बोली कहले समर्पण रो बाणी कहले वर्तमान से प्राण त्याग कले हालेलुया 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 काहे कि माने जोने व्यक्ति जते बेले कोनसी कार्य करे समाप्त पर से कर फेरि जाय कि आउ से कहले समाप्त रो कि परमेश्वर गुटे रेस्पोंसिबिलिटी नै के आस्ते यीशु ख्रीष्ट गुटे दायित्व नै के आस्ते पृथ्वी को आउ समस्त सप्तबाणी ते समाप्त होची समाप्त पर से प्रभु को करको चली जाउछथि हालेलुया 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 देखो यीशु को मते जते बेले यीशु पृथ्वी रे थिले आउ मरि नथिले क्रूस को जिबा पूर्वरु जते बेले ता पूर्व वाक्य टिके देखिबे बोले आपण माने पाई परिबे लूका लिखित सुसमाचार तार 2:49 रे लिखा जाई अछि यीशु कहिथिले जते बेले 12 वर्षर थिले यीशु केते वर्षर थिले 12 वर्षर थिले से समय रे ता पिता और माता को कहिथिले मते इते सिटे काहे कि खुजछ मु मो गृह रे अछि पिता को गृह रे अछि हालेलुया हालेलुया कुछ अछि बोली कहिथिले पिता को गृह रे अछि मो बापा को घरे मु अछि तार तो परमेश्वर सब कार्य समाप्त करी से पिता को गृह चली हालेलुया हालेलुया आउ से कहतो कि